Amen di debatana sumurung sian saluhut na roha. Ima mangaramoti akate-ate dohot pikiran munabe. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amen. Amo kana hinaholongan di bagasan gor itu hatai. Dorang sto hujaha turpuk jamita. Di minggutan abalga sadariot di paringotan. Hamamaten itu hatta Yesus Kristus. Parjolo patadahod diriku sautik iawi mapadital dato si bolon inang boru marpaung dua madi hamidat danak jala nuaing hai marhubas dengan kepala departemen diakoni HKBP di kantor pusat jala marhiteon sahama nang taben yaka dongan na rap mangula di kantor pusat sian opue porus HKBP Padita Dr. Victor Tinabunan, sian amang Sekretaris Jenderal, amang Padita Rikson Utahayan, sian Kepala Departemen Koinonia, amang Padita Dr. Donald Sinaga, Dohot, Kepala Departemen Marturia, amang Padita Bernard Manik. Macalas rohabui pajupa dohotita di Parminggota nama Ceulion, Mauliate di amang Padita Banner Siburian, na maliotiki di hami marhubas di Arisadarion. Alani upasaha matuhamu salhudna tabe dohot horas yan hami salhudna, horas ma di hamu. Amo akan hinahlongan di bagasan gor itu hatai, barita nauli turpuk jamita di mingguta sadarion, iman natar surat di Markus 15, ayat 30 ro di ayat 40 sada songonomma di dok disi. Alai di hosniari songgop manahulum tu liat tanoi sahat ro di pukul tolu. Jadi di pukul tolu imar suara nabalga ma Yesus majuhon ale de bataku buasa tadi konomuau Eloi Eloi lama sabaktani. Jadi adong made pana jongjong di si na ubegesa gabe di dokma sielia do na jinonay. Alay marlojong masahalak manornopon limut tu asom. Di lohotom may tutolong lao painupon ibana huhut madidok. Atong taida ma manang naro sielia paijur honibana. Dungi marsuara nagogo ma Jesus, laustos ma hosana. Jadi maribak bola dua ma hire-hire na di bagas joroi sian gijang tutoru. Dung di dalet nan na mga dupibana, songoni hape parmatena, gabe di dokma na tutudo anak ni debata halakon. Manatap-natap do siya na daw de bainaina, stongon si Maria Magdalena, si Maria ni si Jacobus na uposo, akup ni ina ni si Joseph dohot si Salome. Dihuton na sida do ibana lao makubasi, uju di Galilea do pe ibana, dukon ni i lad do pe akan na asing, narap nakok do ibana tu Jerusalem. Ido sahatna. Amo kana hinaholongan minggu tasadarion ima minggu paningotan ari hamaten itu hata Yesus Kristus laho manubus hita pardosa. Lao manubus sude portibion. Doho topik minggu ima Yesus menyerahkan nyawanya manang di hatapata kidoktos ma hosana. Budo jahota paralel ni turpukta sadarion di Matius 27, di Lukas 27 dohot di Yohanes 10. Jala sudido evangelium naupati manurato taringot tu hamamaten itu hatta Yesus Kristus. Melota jaha di Markus bahwa Tuhan kita Yesus Kristus nunga di parsilako ibadah di pukul sia manugut. Alai borngin nai songon nabudari nian ditakup ibana, dibuat tujolo ni si Kayapas, dibuat tujolo ni si Latus, di tongos musetu si Herodes.
Jala taida do manang tajaha disi martahua manok. Artinya saborngin na bagas tuhatay terus diinterogasi jala dipasipal-sipal. Tahat tu manugo nay dibuam ma tuhatay tu partakurahan manang di Golgata. Jala hubar tu laporan ni Markus pukul siya manugot di parsilakom ma tuhatay. Turpukta sa darion di pukul 12 sahat tu pukul 15 masa ma nahulum manang na hulum mariputiput. Jadi melota etong pigajom matuhatay di hau pinarsilangi. Malo pukul siya tuhata di parsilakon jala di paijurma manang dipaturum menon menjelang pukul 6. Ala pertukaran hari di halak Yahudi pukul 6 sore do. Jadi walu sahatu siya jom tuhatay targatong di hau pinarsilang. Molo siyan na di parsilakon ay sahatu pukul 12 berarti adong may 6 jom. Pukul 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6 jom may satu pukul 3. Moding matuhatay pukul 3. Jadi bodo berengota taringot tu catatan-catatan na sangat penting. Asabui rasa honota songod dia do tuhatay parniahapan na. Alay di hosniari songgop ma nahulom tuliat tanoi sahat rodi pukul 3. Dang dipatorang disi apakah terjadi gerhana bulan atau bagaimana. Alai membuktikan bahwa tuhatay di parmoding nai dohot alam bersedih. Dohot doka portibion, dohot benda-benda langit. Lungun rohana. Alani sitaonon ni tuhatay. Roh tuhatay tu portibion, dang alani dosana, alani dosa ni portibion do, alani dosa ni jolma. Jaleido na taida di Johannes 2 sa plonomi. Ay songonod do holong ni rohani di bata di portibion, pola do anak na nasasaday di lehon. Asaw ng mago ganup na porsya di bana, asa hanguluan na sa liling-liling na di ibana. Jero tuhatay tu portibion, asaw ng mago do jolma na tinopanay, tumiro rupana tudus tu pangalahona. Marhite siya dosa di sada jolma do, sude jolma mardosa. Sama seperti karena satu orang Adam yang melanggar hukum Tuhan, maka semua orang telah berdosa. Jadi hita, dangadong be hita naso mardosa. Los dibortia pe jolma nunga mardosa. Danak pe jolma nunga mardosa. Ala ni sahalak jolma ima si Adam. Boto day sopot di buku Musa. Jadi upah dosa adalah maut. Jadi ala nang mardosa jolma inunga daw ibana siya debata jala hamagoan manang hamatian na mauhumna. Alinang lomoro hani debata amida hamagoan niya kaparjahati, hamamaten niya kaparjahati, idoban na disuruh tuhatay anak na nasasaday. Iman yodjar ni holong ni rohana. Ay debatado Jesus Kristus alay gabe jolma, gabe daging jala maringana di tonga-tongata. Jadi debata gabe jolma ido tuhatta Jesus Kristus. Roy bana tu portibion lahom menyelesaikan satu misi. Misi daripada Bapa supaya dosa-dosa manusia ditebus. Tuaka na porsea. Kita yang menjadi seteru dengan Tuhan, ketika kita masih seteru dengan Tuhan, Tuhan datang melawat kita. Isido keluar biasa ni tuhatay tu hita jolma. Uju pardosa do pehita. Uju marbada do pehita do tibana. Ala disido ibana ro manurduk ko tanganna.
ima alani holong ni rohana. Dalam alat jahat di Filipi 2 ayat 5:1 sapul sadai diguari doi nyanyian Kristus kenosis dirumari dirina. Situ ada rangkuman bagaimana Tuhan sangat mengasihi kita. Siapakah Yesus itu, dari mana dia datang? Hidup banai do atong di Filipi 2 ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan sebagaimana terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dia adalah Allah, tapi tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, tapi dia mengosongkan dirinya. Enang pede bata ibana, alai dang didobo ibana hade bataon nai. Alai di rumari do dirina. Dia mengosongkan dirinya, merendahkan dirinya, turun ke dunia, menjadi manusia sama seperti kita. Jadi tuhatai debat ahian di rumari dirina gawe rumang jol maibana holan alani dosata jala sahatu nataat ibana di hau pinar silang. Satu namate di hau pinar silang. Hidup bana gawe dipatibo di batai bana asa nasa suara marhato poton Yesus do di bata. Jala dilehot tu ibana sada goar na umuli, jala sude ulunitot marsoba tu ibana. Jadi tubuh ibana tu portibion, 30 tahun, mangulay ibana, 3 tahun, nabagas, jala umur 30 matu hatay modding. Jala taingot ma, hamamate na di bagasan tikyon. Jadi di hamamate di Tuhaton berarti bahwa misi agung yang sudah diberikan Tuhan Allah Bapanya kepada dia dilaksanakan dengan tuntas. Jala dang marsonang-sonang ibana, lau makokopita, lau manubusita, alai mudarna do durus di hau pinar silang. Jadi macai tabodo akai detai nakinan menggambarkan bagaimana Tuhan kita diperlakukan sangat tidak baik. Ya, dipastapi, ditijuri, dileai, diisahi, dipukuli, dipahata-hata. Sahat tuna dipersilakon satu namate ibana. Jadi acit parirdo dia ibana humokopita. Sing dope dibain susang duri tu uluna. Sing dope na makuti boban ima hau pinar silangi. Sahat tu dulu Golgata. Ido molota peringati manang tapatupa pasyon sada 2 manang tulu. Hida do disi manang tapihut-ihut buha tu hatai benar-benar porsuk parir bernit manaon mokopita. Itu bana idetay out naginorga di rohaku buhim dinalaw maateho. Jadi hita songon kana porsea iko terus do uhir di bagasar rohatta. Buha si taonon ni Tuhani humokopita. Jirang boy niyang pakilalata laho marningot sude panaonon ni Tuhatay. Hidup bana marbaju nabirok kita jala lungun rohatta. Pola deba adong natumatangis molo tagobarhon boha si taonon nay. Alamate ibana dangalani dosana. Jala hirapar jahat do Tuhatay. Ala pada saat adong dua na rap dipersilako do Tuhatay. Ima kapar jahat na sumalin. Sada di siamunna, sada di habirangna. Ino bana targoar Tuhatay itu akapar jahat. Ay rap ibana dipersilako do akapar jahati. Jadi gabe dosa na sotumada dosa. Gabe parjahat ibana rajuman apa yang nasohya mangulahon hajahato.
Isi mahita jolma naolo songoni. Naolo mate humokop donganna. Holan Tuhan ta Yesus Kristus do naolo songoni. Ido bana ubal gado holong ni rohani Tuhan ta isya sude aka holong ta manang tuisepe. Buasa ay diseahon ngoluna. Ya. Diseahon hosana umokopita. Odo holong na tumibo. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada menyerahkan nyawanya bagi orang lain. Kalau hita bodo berkorban marado pedongata mungkin ala ilen hepeng tu hita. Ya diurupi hita. Mungkin saudara tak kandung. Aliang go tu hatai dangalani burjuta ubaina dihaholongi hita. Hodok nakinan uju pardosa dope hita ale roi bana manopot hita. Ketika kita masih seteru dengan Tuhan, di sana Tuhan datang melawat kita. Itu benar kayak ditetong kasih paling agung. Ya, belgani holong mi humoko pau. Sini roham hupuji alaho manubusau. Jadi holong ni Tuhan teido naubalga ay pola mate ibana humoko pita. Jadi di pukul 12, 1 pukul 3 masama na holom maripot-ipot di tanoi tahat ro di pukul 3. Jadi di pukul 3 marsuara na balga ma Jesus majohon ale de bataku buasa tadi kono mau di hata Heber di dok Eloi Eloi lama sabaktani molo somal taboto adong do pitu parhatani Jesus di haupinar silang. Jalan na pitui di tadur dian na opat evangeliumi. Adong day di Mateus, adong day di Markus, adong day di Lukas, adong day nang di Johannes. Di mulai do ison Eloi Eloi lama sabaktani. Molo biasa na taboto urutan na ima na parjolo atehe pitu perkataan Yesus di kayu salib. Ingat tamu do petahai na parjolo ima ale amang marpamuati marohami dan nasida aidang diboto nasida aha naniula nasidai. Jitu hata Yesus Kristus manangyakon na toropi tu debata nang penang diulah jahaton alido Yesus ale amang marpamuati ma rohami dan nasida aidang diboto nasida naniula nasidai. Tagamod daulaning dang diboto nasida naniula nai alai homion di debata adoi. Dang diboto ka natoropi, dang diboto ka Yahudi, dang diboto ka malim. Pabuay kosongonido Jesus marsitaonon. Nasida holansian hadagingod do. Alani lateni rohana. Do nasida manguhum Jesus. Ito tak kasih do di Markus e. Alalate rohana mida Jesus. Sa ito rusma. Saya dipaksa silatus madok parsilakon. Hape adong do sakap. Nauli. Nabuni, nahomi, sakap ni debata. Hidup banay do Jesus ay dang diboto nasida, aha naniula nasidai. Mamu saya dapat dua hotahe. Jadi na dua parjahati, adong sahalak siani, say direhe-rehe hidup Jesus. Ay palua matong dirim, beho. Tuhan nimu. Lua matong dirim songoninang ami. Di Roma na disiamunay ay wasa songoni hata-hatam. Ayang guau dohoto alani pangalahot tadoban na diuhupita. Aliang goibana dangadong na salah diulaybana. Alani didok na disiamunay ali Jesus igot mau dung sahat to dia araja ummi. Di Roma Jesus ahay dok. Sadariod doho, rap doho tau di paradaiso. Jadi, dong mamuseng niyon, Eloi, Eloi, lama sabaktani.
Ale de bataku puasa tadi kono mau. Jadi Tuhan Yesus Kristus alani acik ni parnya hapan nai merasa ibana na di tadi ko de bata ibana. Asik do molo di tadi ko de bata. Jadi hita pe unang tawlo idau sia de bata. Ikut terus do luluat tadi bata. Carilah Tuhan selagi dia masih bisa ditemui. Ikut luluat tadi de bata saleleng oleh mana jupata. Alana molo do de bata sia kita mago mahita. Susah mahita. Marsak mahita. Tuhan Yesus Kristus hinorhon ni hapariron nai. Makilala ibana do de bata. Pedang mungkin do di batasan ibana. Jadi mangangguhi ibana. Mangangguhi marsuara na gogo. Marsuara na balga. Ali de bataku buasa. Tadi kono mau. Dong dope museng. Taringot tu parhatani Yesus di haupinar silangi. Oma patuluhon paupaton. Idok ma muse mauas aku haus. Jadi acik ni parni hapani Yesus ma benibana mauas. Jadi molo cita tahun ta ae mauas dohita. Jadi tuhatai pe mauas ibana. Napa tuduhon tuhatai nang pe Tuhan ibana. Alai jol mado ibana tikina di hau pinar silangi. Alani manahon na porsuk de ibana. Mangai do ibana. Di tahun ibana do songon padu kilo ni jolma. Marniahap ibana. Mau asau. Jala palimahon. Didok muse. Ndima amang mi. Anak mi. Dima inang mi. Itiki sa itu matangi sa kaparopwani pabereng-bereng si taonon itu hatay didok ma dima anak mi. So ni mo sa ito kasisiyan na didok dima inang mi. Jala na paunopon didok ma museng nunga marujung. Nunga marujung. Jala naparpudi martangyang maibana pasato dirina tubagasan tangamu mahupasahat todik kualiamang dungi tosma hosana. Ima sautik taringot tu ringkasan perkataan Tuhan Yesus di kayu salib. Ima pitu parhatan. Jala dong dido ibana Eloi lama sabaktani idok disi marsuara nagugo ma Jesus dungi tosma hosana. Jala dina satiki maribag bola dua mahire-hire di bagas joro sian gijang tutoro. Taboto do bagas joro di Jerusalem itu terdiri dari ruang kudus dan ruang maha kudus. Jadi antara ruang kudus dohot maha kudusi adong do na mengabati imana di gorarna hire-hire manang tirai. Jadi ruang kuduson aka orang-orang tertentu do na bui masuk tu si imak kamalim. So ni manang ruang maha kudus. Na bui tu so masuk ima situani malim manang imam besar. Ima lau pasahaton sude pangiduannya karuas. De bata akka jemaat. Jadi moledok dungi maribak mahire-hire na di bagas jorai sian gijang sahatu toru i songon partada doi naso adong be na mamulati kita tu de bata. Dang iko marhite malim behita madok sidonot tatu de bata. Nung ngarotu hatay perantara pangodiata idoban na molo tabigi baga-baga taringot hasan di dosa didok disi mola dong sian hamuna mardosa
Adong do pangodiat tatu amay, ima tuhata Yesus Kristus. Jadi simbol don na pabuahon naong adong do pardamiata tuamay ima Yesus Kristus. Ibana na madalan parhitiat tamad dapat to namay. Dimulai do di Yohanes 10 payonomi, au do dalani do hot hasitongan, dangadong na sa hatu amay yaso marhitiaw. Jadi hita nuaing, molo naing tusurgo hita, marhite tuhat tayo. Iba na do dalan, au do dalan do hatacitongan, ninna tuhat Yesus Kristus. Danga dong nasahat tu amay, iyaso marhiteaw. Jaladong do di siya katentara na marjaga, na paidaida taringot tuhamaten tuhat tayo. Jala ala dibereng soni parmaten itu hani gabi adong ma kesaksian siya ni bana natutudo anak ni debata halakon natutudo anak ni debata halakon sada nakinan di idaymana na holom maripot-ipot mulai pukul 12 satu pukul 15 natutudo halakon anak ni debata. Yang lumal tajah di paralel ni Turpukton, nang akan atoropi, namadok persilakon, dung dibereng akan namasay, mulak bema, nasida, huhud, masih topuk adora nabi. Jadi mereka juga menyesal karena mereka melakukan kejahatan kepada Yesus Kristus. Jadi hita pe, kon tong do hita, konot ta, berdosa alani dosaku gabe di tau Tuhani songoni umok ko pau gabe marsi taonon ho ikoni do dohonota tu Tuhani jaladong marisi muse manatap sian nadao deba inaina ima si Maria Magdalena si Maria ni si Jakobus na poso akup ni ina ni si Joseph dohot si Salomo. Jadi halakon imaka paropuani imaka nama kubasi Yesus uju di Galilea dope tuhatai. Jadi molo Jerusalem atau ngadi Judea di selatan, di Galilea di utarana. Di torobdo na paihut-ihut Yesus akan ang porse atau ibana na paihut-ihut pardalanan ni ibana saliling marbarita na ulibana di tanoon. Imaka paropuan pola di guari di siak kaguarna. Si Maria Magdalena, si Maria ni si Jakobus na poso, aka akup ni ina ni si Joseph dohot si Salome. Ima aka nasida naong makubasi uju di Galilea do pe ibana, jala dukon ni didok torop do pe na asing. Manangidok dukon ni lad do pe akan asing narap nakok doh di bana tu Jerusalem. Jadi mal tajaan no museng taringot tu Paska manang ari hayon itu hatay laos aka paropuan odo na lao tu kuburan mabuan aka na husus ima lao mamiyahi bakken itu hatay ape dang ditano manibe tu hatay. Ina parlapatan aka paropua pe turut serta ambil bagian menyaksikan kematian Kristus sahat tu haheheon na anon. Hidupan na di pesta Paskay selalu doi guriata ima ari pareon ni paropuan. Jadi ima turpuk jamita di mingguta sadarion. Alani hita no aing na hadir dison dakolan na mabigi manang paihut-ihut barita taringot tu amamaten itu hatay alaikon sahat do tuhita mempengaruhi sude parngolot ta asa gabe sitiru Tuhani hita. Jadi molo di patorang sude taringot tu tuhatai di portibion sada do tujuan na asa hita pe mangihuton ibana mangihuton bogas ni patna ay wase ko marsitaon na tuhatai lau makokopita asa gabi tiruad do tuhatai
disaluhuna. Ay portibion, holan marhite hata sa bingdo di toppay bana. Dimula na di toppa di batama langit do tano. Jadi mau na tiur, jadi mau na holom, jadi mau kahajak-kajang. Holan marhite hata sa bingdo, holan jolma do marhite tanah liat iba itu hatai. Jala diobuson osa anguluan. Alang gua kana singi, holan marhite hata sa bingdo. Dang nasubo itu hatai, manesa sudah dosata, holan marhite hata sa bing. Di baga sa 3 tahun ni, jojo Jesus pamalupon na marsahit. Jala didok, nunga sesa dusam. Alihudaw nakinan buasa ikon, songoni, takas-takas tu hatay ko manaw na porsuk, tada do alus na ima, asa gabi tiruan ibana dihita. Ido nakinan na hudoki di Filipi 2:5, asa gabi didok disi, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan sebagaimana terdapat dalam Kristus Yesus. Jadi pikiran itu hatai, perasaan itu hatai, ikon terjadi di bagasan dirita. Jadi holan Kristus do teladan dalam segala hal. Dalam kasihnya, dalam kerendahan hatinya, dalam pengampunannya, dalam pengorbanannya. Hidup na pola, molo di liturgi pemberkatan nikah tay, tori de dok, tu bawa do buru-burui. Hamu aka bawa, haholongi hamu ma par di hutamu nabe, songon Kristus nama kaholongi huriai. Ima iban. Buhaholong ni Kristus tu huriai, disiahod do, hosana. Diampuni dohita, disarihod do akan nariko dihita. So ni manang paropuan ni hamu aka paropuan oloy hamu ma aka sinoduk munabe songon huriai mangoloy Kristus. Di dalam segala hal do. Di molo tadaftar sungod dia pangalahon ni Kristus. Kusungod di manian pangalahon. Ala pardenggan bahasa do Kristus, kita peko pardenggan bahasa. Ala para si roha do Kristus, kita pekon para si roha. Ala parholong roha do Kristus, kita pekon parholong ni roha. Ala na toruk roha do ibana, kita pe ikon toruk rohata. Menaruh pikiran dan perasaan sebagaimana terdapat dalam Kristus Yesus. Jadi mula diampuni Kristus kita, bahita petong kono masaling mengampuni. Ala disesa Kristus dosata, bahita petong ikon olo masih sisa dosa. Ala disiaho Kristus do nguluna humokopita, kita pe ikon olo maniahon dirita humokop dongata. Jada kolak kata hata. Jala moledok makaholongi ikon nasahat do ibana rela sampai mati. Tidak ada kasih tanpa pengorbanan. Jika pabubunot tado berita manang pangulaw ni Kristus di bagatan nguluta. Hidupan na kapostalipe, terus dari doa sida sonon. Dalam kehidupan kami sehari-hari, kami selalu membawa salib Kristus. Upabobo kami do silang ni Kristus manang tudia pehami lao. Jaluk si Paulus sebab kepada kita tidak dianugerahkan hanya untuk percaya, tapi juga untuk menderita demi Kristus. Jadi sebetulnya malah halak Kristen dan holan menikmati kesenangan di Portibion, di Pangido Tuhani. Aliko satu na olo mate alani Kristus. Hidup benedo Tuhan tay tikiro ka halak neng manghuton ibana. Hidup ibana ha. Barang siapa yang akan mengikut saya, dia harus menyangkal diri dan memikul salib. Jadi manangisan na nang manghuton naw iko disuadaho do dirina
jala dituhuk silang natuibana. Dungi dihutom mau. Jadi kahita halak Kristen anatong nga gumuda kita mencari kenyamanan. Dangolo behita marukil alani halak. Wala dong peke tidak adilan, gabiban no si sogen na. Wala dong peno nakaparjaan, si ulaw-ulaw nabi main na. Dang mampu bahita, maka jongjokon hati goran. Ay hapola at amoy, bahayan no koin na. Ima. Jadi malo, tabigin nakinan, tapay hutihut, barita, taringot hamaten tuhaton, ikon sitiru iba na dohita. Naing maaw sitiru Tuhani dingoluku na. Sitiru Tuhani dingoluku. Beliau 210 sadai Tuhan Yesus si parmahan ao biru-biru na do. Yesus gog di horohaku sai ihutonokku do. Sai hutonokku do, sai hutonokku do. Adong saya duai, iya bogas mihuida, sai hutonokku do. Bogas, botamu do bogas, ya bekas kakinya. Jadi mau lesin Tuhan Kristus kita, ikon pai huti-hutot do. Pak ni tuhatai jalan Tuhan, dang dalata sadiri, dang obatu hagiota sadiri. Imana obalga nagabi refleksi manang sitiruan di paringotan ari hamamaten itu hatta. Yolo mahita marukil umokopalak. Yolo mahita rela mati demi orang lain. Jadi orang Kristen harus selalu siap sedia mati demi Kristus. Alana molo dihita dang hamate yan ujung ni saluhut. Aliadong do aheheon. Ima marsugut manang hari Minggu. Tuluari itu hatai di tanoman. Di hari patuluh pe ibana hehe. Botamu do tehe puasa gabi tuluari. Anon Jumat jam 6 masadari. Sadari. Kan ikubur matu hatenon jam 6 hari pertama. Satu pukul 6 hari Sabtu. Hari pukul 6 satu pukul 6. Jadi ima hari kedua. Hari Sabtu pukul 6 satu tu minggu nenga hari ketiga. Jadi tu luari tu hatai di tanoman. Jadi hari Heon ima membuktikan bahwa Kristus tidak mati dan tidak berhenti dalam kematian, tapi dia bangkit jalodo gabe jaminan di Heon yaka naporsea. Jadi dang pola mabiar hita marukil demi Kristus ala Heon na domusehita aduan. Siapa yang menyangkal aku di bumi, saya akan menyangkal di sorga. Alisa na mengaku au di portibion, aku may mana muse di surgo di depan ni amai. Jadi Tuhan tama masuk-masuk kita sudi, marilah kita hidup seperti Kristus karena dia telah menyerahkan nyawanya, maka kita pun harus rela menyerahkan nyawa kita. Amin, martangi yang mahita. Muliati rohan nami di Tuhan, nung ngahubigi kami, sudi akka panonomi. Olo Tuhan mati humokop kami, humokop akadusa nami. Kami hiad do Tuhan, naikon mate, alay roho Tuhan, sikat nami Tuhan matean. Muliati ma rohan nami diho. Nga di pasayho sudi, dosa nami dihaw pinarsilang mi. Isi di pasayho Tuhan sudi, akadusa nami. Alani konu hirma tubaga sa rohanami sudi pakokop mo dihami Tuhan. Jalolo mahami mangulahon songon ulaw mi Tuhan. Hendaklah kami dalam hidup kami bersama menaruh pikiran dan perasaan sebagaimana terdapat dalam Kristus Yesus. Asalunang hasonangat di portibion sa huwayami Tuhan. Alikonol hami marukil alaniho, marukil alani hasit tongan.
I hope Tuhan ngamate ala ni dosa namin. Pasu-pasu masudi hami naro di bagas sa tikyo Tuhan. Sa ibu'i mahuahon hami sudi kasih tanomi di Portibion. Kumokop pami. Pasu-pasu sudi ruas ni Huriam. Siyan na met satu na magudang. Siyan sekolah minggu sahatulan siya Tuhan. Pasu-pasu Hurion gabi habaoran ni pasu-pasu. Gabi sitiru Kristus di ngoluna. Pasu-pasu maparhalado. Pasu-pasu maka naposom ka pangulan nagok tiki. Lau makubasi Hurion. Laleom makalas ni Roha. Tujulan na riyon. Mardame sonang. Marbungaran guarmu hatam di Hurion. Nang dina atupahon. Ulaw na badi hamian na Tuhan. Marningot panonomi. Obartu tonam. Ikon ulahon nami Tuhan. Bain parningotad di sitanomi. Say pataw mahami sa luhud na. Lau mangaton ni Tuhan. Bahen asesani dosa. Oleh ate rohan nami diho. Pinuji maguarmu. Marhiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amen.